तुम जिंदगी को ढूंढ रहे हो, सुकून को तलाश रहे हो, लेकिन तुम उसे ढूंढ वहां रहे हो जहां कभी ये था ही नहीं। तुम बाहर भाग रहे हो जबकि खजाना अंदर है। आज के एपिसोड में शामिल बुद्धा के अक़वाल तुम्हें बाहर से अंदर की तरफ सफ़र करने पर, सोचने पर मजबूर करेंगे। तो आइए पहले सुनते हैं वो अक़वाल जो आज की गुफ्तगू की बुनियाद हैं। बुद्धा कहते हैं, तनकीद मत करते रहो, दूसरों के किए और अनकिए कामों का हिसाब मत रखो, सिर्फ खुद को देखो। तुम क्या पकड़ रहे हो, क्या छोड़ रहे हो। कोई फूल हो बहुत हसीन, रंगों से भरा, मगर उसमें खुशबू ना हो, ऐसी हैं वो खूबसूरत बातें जिन पर अमल ना हो। कोई फूल हो बहुत हसीन, रंगों से भरा, उसमें खुशबू भी हो, ये हैं वो लफ्ज़ जो अमल में ढले और ज़िंदगी बदल दी। माहिर माली फूलों के ढेर को माला और हार की शक्ल में पिरो लेता है। बिल्कुल इसी तरह बेदार इंसान अपने आमाल को शऊर के धागे में पिरोकर आला ज़िंदगी की माला बुनता है। फूलों की खुशबू कभी हवा के मुखालिफ नहीं जाती, लेकिन एक बेदार इंसान, एक जागे हुए शख्स की खुशबू हवा के मुखालिफ भी सफ़र करती है। आज की गुफ्तगू का आगाज़ एक बहुत बुनियादी सवाल से करते हैं। तुम ज़िंदगी में कितनी बार झुके होगे? यकीनन बहुत बार। तुम मंदिरों में झुके, मस्जिदों में झुके, तुम ताकतवर लोगों के सामने झुके, लेकिन कभी रुककर खुद से पूछा कि ये झुकना कैसा था? बुद्ध ने दुनिया को एक बहुत अजीब और इनकलाबी तोहफा दिया। उन्होंने मजहब को खुदा से आज़ाद कर दिया। ये बात तुम्हें यकीनन चौंकाएगी। बुद्ध ने कहा, खुदा है या नहीं, ये सानवी बात है। असल सवाल ये है कि क्या तुम्हारे अंदर दुआ है? क्या तुम्हारे अंदर वो कैफियत है जो झुकना जानती है? जरा गौर करो अपनी जिंदगी पर। तुम जब भी झुकते हो कोई ना कोई मतलब होता है। तुम डर कर झुकते हो या लालच में झुकते हो। तुम खुदा के सामने भी इसीलिए माथा टेकते हो कि शायद वो तुम्हें कुछ दे दे, शायद वो तुम्हारी किसी मुसीबत को टाल दे या तुम्हें जहन्नम की आग से बचा ले। ये झुकना नहीं है, ये सौदागरी है। ये तो बिजनेस हुआ। इसमें मोहब्बत कहाँ है? इसमें वो बेखुदी कहाँ है? बुद्ध कहते हैं, मसला खुदा के होने या ना होने का नहीं, मसला है तुम्हारी फितरत का। क्या बंदगी तुम्हारी नेचर बनी? क्या झुकना तुम्हारा तर्ज हुआ? अगर खुदा सामने खड़ा हो हाथ में जन्नत की चाबियां लिए और तुम झुक जाओ तो क्या कमाल है? मजबूरी थी, लालच था। कमाल तो तब है जब सामने कुछ ना हो, ना कोई इनाम, ना कोई डर, और फिर भी तुम्हारा दिल भर आए और तुम झुक जाओ, बस यूं ही अपनी मौज में, अपने होने के शुक्राने में, ग्रेटफुलनेस में। देखा है दरख्त को, जब एक दरख्त फूलों से लदा होता है तो झुक जाता है। क्या वो इसलिए झुकता है कि कोई उसकी तारीफ करे? नहीं, वो अपने बोझ से, अपनी देन से, अपनी सखावत से झुक जाता है। बुद्ध कह रहा है, तुम दुआ बन जाओ। जब तुम बिना किसी वजह के, बिना किसी मांग के झुकते हो तो तुम अपने अंदर के सबसे ऊंचे मकाम को पा लेते हो। तुम्हें पता है, सर का झुकना और चीज़ है और दिल का झुकना और बात। सर हमेशा वहाँ झुका है जहाँ ताकत है, जहाँ पैसा है, जहाँ इक़्तिदार है। सर भिखारियों के सामने नहीं झुकता, सर कमज़ोरों के सामने नहीं झुकता, लेकिन दिल तो दीवाना है। दिल वहाँ भी झुक जाता है जहाँ कोई ताकत नहीं होती। दिल एक फूल को देखकर भी झुक जाता है। दिल एक रोते हुए बच्चे को देखकर भी पिघल जाता है। जो लोग डर की वजह से मजहबी हैं, उनके सिर्फ सर झुके हैं, दिल बहुत सख्त हैं। और बुद्धा का सारा रास्ता दिल का रास्ता है। सूफियों का रास्ता यही है। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम मोहब्बत से भरे हो तो तुम्हें खुदा को ढूंढने की ज़रूरत नहीं। जिस आँख में मोहब्बत है उसे हर पत्थर, कंकर, पत्ते, डाली में, हवा के हर झोंके में भी वही दिखाई देगा। उसे हर ज़र्रा कायनात में उसका रक्स नज़र आएगा। और अगर तुम्हारे दिल में मोहब्बत नहीं है तो चाहे काबे बैठो या काशी, तुम्हें सिवाय पत्थरों के कुछ ना मिलेगा। इसके बाद बुद्धा कहते हैं, दूसरों के किए अनकिए को मत देखो, दूसरों के ऐब मत ढूंढो, सिर्फ खुद को देखो।
तुम अपनी जिंदगी को देखो, तुम्हारी सुबह से शाम कैसे होती है। तुम्हारी सारी तवज्जो, तुम्हारा सारा ध्यान दूसरे पर चला गया है। फलां ने क्या किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो इतना बुरा क्यों है, वो गुनाहगार है, वो दोज़खी है। तुम्हारा जहन एक अदालत बना हुआ है जहां तुम सारा दिन जज बने बैठे हो। और मज़े की बात तो ये है कि इस अदालत में तुम खुद कभी भी कटहरे में नहीं खड़े होते। जानते हो तुम दूसरों के ऐब क्यों ढूंढते हो? ताकि तुम्हारी अना को ये तसल्ली रहे कि तुम अच्छे हो, ये जो दूसरे हैं ये बुरे हैं। खुद को तसल्ली देने का ये सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका है। खुद को ऊंचा साबित करने के लिए किसी को नीचा साबित कर दो। तुम नेक हो कैसे, ये एस्टैब्लिश होगा तभी जब कोई बुरा साबित होगा। जब तुम किसी की गीबत करते हो, जब तुम किसी की बुराई करते हो, तनकीद करते हो, तो गौर करना, तुम्हें अंदर एक अजीब सा मज़ा मिलता है, एक गंदी सी लज्जत मिलती है। वो लज्जत पता है क्या है? वो तुम्हारी ईगो है जो कह रही है शुक्र है मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं तो बहुत नेक हूँ। जो आदमी अपनी तरफ देखता है उसके पास इतना वक्त ही नहीं बचता कि वो दूसरों को देख सके, और जो दूसरे पे टिक गया, जो दूसरों को ही देखता है, वो अपनी हकीकत से हमेशा अंधा रहता है। ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। बुद्धा कहते हैं मुशाहिदा करो। बुद्ध के फ़लसफ़े में ये अहम तरीन लफ्ज़ है। मुशाहिदा करने का मतलब ये नहीं कि तुम खुद को कोसना ही शुरू कर दो, मैं कितना बुरा हूँ, मैंने कितने गुनाह किए। नहीं, ये भी ईगो ही है। मुशाहिदे का मतलब कुछ और है। उसका मतलब है बस देखना। जैसे एक साइंसदान तजर्बागाह में किसी चीज़ को देखता है, बिना किसी फैसले के, बगैर किसी नफ़रत के, बिना किसी मोहब्बत के, बस चुपचाप देखो कि अंदर क्या चल रहा है। गुस्सा आया तो देखो कि गुस्सा आ रहा है, हवस जागी तो देखो कि हवस जाग रही है। ना लड़ो ना दबाओ, बस जान लो। तुम पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर आज भी वहीं खड़े हो जहां से चले थे। तुमने बाहर तो दुनिया फतह करने की कोशिश की, अंदर की दुनिया आज भी वैसी ही वीरान पड़ी है। बुद्ध कहते हैं अपनी खबर लो, तुमसे सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछा जाना है। तुमसे कोई नहीं पूछने वाला कि पड़ोसी ने क्या किया था। तुमसे तो यही पूछा जाएगा तुमने अपनी जिंदगी का क्या किया, इस अनमोल मौके का क्या किया, इस पॉसिबिलिटी का क्या किया। क्या तुमने इसे नफरतों में गंवा दिया? क्या तुमने इसे दूसरों के गिरेबान में झांकने में ज़ाया कर दिया? जरा देर को रुको, अपनी दौड़ को देखो। क्या तुम वाकई जी रहे हो या बस सांस ही लिए जा रहे हो? तुम एक ऐसी दुनिया में रहते हो जहां अल्फाज बहुत सस्ते हो गए हैं। तुम्हारे पास इल्म का पहाड़ है मगर शऊर की रत्ती भी नहीं। बुद्ध की ये मिसाल कितनी खूबसूरत और कितनी चोट करने वाली है। जैसे खूबसूरत रंगीन फूल हो मगर उसमें खुशबू ना हो, ऐसी हैं वो अच्छी बातें जिन पर अमल ना हो। आजकल हर शख्स ज्ञानी है, हर शख्स फलसफी है। सोशल मीडिया को देखो, हर कोई नसीहत करता मिलेगा। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जाकर देख लो, अकवाल ज़र्री के अंबार लगे हुए हैं। लेकिन ज़िंदगी में ये सब कहाँ है? ज़िंदगियों में इतना अंधेरा क्यों है? क्योंकि ये सारे फूल कागजी हैं। कागजी फूल कभी मुरझाता नहीं, हमेशा तरोताज़ा लगता है। धोखा दे सकता है मगर उसके पास शहद की मक्खी नहीं आती। तितलियां उसका तवाफ नहीं करती क्योंकि उनमें ज़िंदगी नहीं है, उनमें रस नहीं है। तुम्हारा इल्म उधार है। तुमने किताबों से पढ़ लिया, सुन लिया, तुमने याद कर लिया। तुम एक लाइब्रेरी हो, इंसान थोड़ी हो। याद रखो, रोटी का नुस्खा पेट नहीं भरता। पानी का फार्मूला याद हो तो प्यास नहीं बुझ जाती। प्यास बुझाने के लिए पानी पीना पड़ता है, रोटी के लिए रोटी खानी पड़ती है। सच जानने के लिए सच को जीना पड़ता है। बुद्धा कहते हैं थोड़ा जानो मगर उसे पी जाओ, उसे अपने खून का, हड्डियों का हिस्सा बना लो। जो लोग सिर्फ बोलते हैं वो खाली हैं। उनकी तकरीरें दूसरों को तो धोखा दे सकती हैं मगर कुल को, वजूद को, हस्ती को कैसे धोखा देंगी? बादशाह के पास एक दूसरी रियासत की मलका उसकी दानाई का इम्तहान लेने गई। वो 2 गुलदस्ते साथ लाई, दोनों हूबहू एक जैसे, मगर एक असली फूलों का था, एक मसनूई। उसने दूर से बादशाह से पूछा, बताओ असली कौन सा है? बादशाह ने कहा, खिड़कियां खोलो। जैसे ही खिड़की खुली, बाग से एक शहद की मक्खी अंदर आई और सीधी जाकर एक गुलदस्ते पर बैठ गई।
بادشاہ مسکرایا اور بولا یہ اصلی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی زندگی کو پہچان لیتی ہے۔ مکھی کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، تم کیسے خدا کو دھوکہ دے لو گے؟ اگر تم نے محبت پر ہزاروں کتابیں پڑھ لی ہیں مگر دل میں دھڑکن پیدا نہیں ہوئی تو محبت کے باب میں تم جاہل ہی ہو۔ اگر تم نے ایک بھی لفظ نہیں پڑھا مگر تم محبت میں مٹ گئے تو تم سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ مسئلہ یہ ہے تم نے مذاہب کو بھی لفظ بنا لیا، طوطے کی طرح آیتیں اور منتر دہراتے ہو مگر تمہارے کردار میں اس کی خوشبو نہیں آتی۔ بدھ کہتے ہیں عمل کرنے والا بن، جس دن تمہارا علم تمہارا کردار بن گیا اسی دن تم اصلی پھول بن گئے۔ پھر تمہیں چیخ چیخ کر بتانا نہیں پڑے گا کہ میں اچھا ہوں، تمہاری خوشبو خود بتائے گی، تمہاری خاموشی بول بول کے بتائے گی۔ اس کے بعد بدھا کہتے ہیں جیسے پھولوں کے ڈھیر سے کوئی مالا پرو لیتا ہے ایسے ہی انسان کو نیک اعمال کرنے چاہیے۔ یہاں دو لفظوں پر غور کرو، پھولوں کا ڈھیر اور پھولوں کی مالا۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں ہی پھول ہیں، مگر ڈھیر میں کوئی ترتیب نہیں، کوئی نظم نہیں، آرڈر نہیں، کوئی کنیکشن نہیں، اور مالا میں ایک ترتیب ہے، ایک موسیقی ہے، ایک دھاگا ہے جس نے سب کچھ جوڑ رکھا ہے۔ تمہاری زندگی کیسی ہے؟ سچ سچ بتانا، کیا تمہاری زندگی ایک مالا ہے یا پھولوں کا ایک ڈھیر؟ تم بکھرے ہوئے ہو، صبح کچھ شام کو کچھ، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کا نام ہے انا۔ ہر رول میں گھستے ہو اور وہ رول ہی تم ہو جاتے ہو۔ آفس میں افسر، غریبوں کے سامنے بدماش، بدماشوں کے سامنے بونے، بیوی کے سامنے مقرر، باہر لوگوں کے سامنے منہ سے لفظ نہ نکلے۔ یہ ہے انا، رول پلینگ، یہ ہے ٹکڑوں میں جینا۔ مگر بظاہر تم میں اور بیدار انسان میں کیا فرق ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، وہ بھی اتنا ہی انسان ہے جتنا تم ہو، بس وہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہے۔ وہ ساری حالتوں میں کچھ ایسے کے ساتھ جڑا ہے جو الگ الگ کو ایک بناتا ہے۔ تم ٹکڑوں میں جیتے ہو، دکان پر تم صرف لالچ ہو جاتے ہو، محبوب کے ساتھ صرف محبت، غصے میں صرف نفرت، مقابلے میں صرف کینہ، عبادت میں خوف زدہ، دوستوں میں الگ، دشمنوں میں الگ۔ تمہارے اندر کوئی دھاگا ایسا نہیں جو ان سب حالتوں کو جوڑ دے، جیسے بکھرے پھولوں کے ڈھیر کو دھاگا خوبصورت مالا میں بدل دیتا ہے۔ سمجھو، تم فرد نہیں ہو، بھیڑ ہو، موب ہو۔ بدھ کہتے ہیں اپنی زندگی کو مالا بناؤ۔ وہ دھاگا کیا ہے جو زندگی کو مالا بناتا ہے؟ اس کا جواب وہ دیتے ہیں، وہ دھاگا ہے ہوش، اویئرنس۔ اگر تم دکان پر بھی ہوش میں ہو اور عبادت گاہ میں بھی ہوش میں ہو تو تمہاری زندگی ایک ہو گئی۔ پھر تم میں کانفلکٹ، تضاد نہیں رہے گا۔ ایک بکھرا ہوا آدمی شور مچاتا ہے، ایک جڑا ہوا آدمی بانسری کی طرح سریلا ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام تو انلائٹنمنٹ ہے۔ تم نے اس گدھے کی کہانی سنی ہے جو دو گھاس کے ڈھیروں کے بیچ بھوکا مر گیا؟ ایک بھوکا گدھا کھڑا تھا، دائیں طرف بھی گھاس کا ڈھیر، بائیں طرف بھی، دونوں برابر فاصلے پر۔ وہ سوچتا رہا ادھر جاؤں یا ادھر۔ جب دائیں طرف مڑتا تو سوچتا بائیں والا بہتر نہ ہو، جب بائیں مڑتا تو سوچتا دائیں والا بہتر نہ ہو۔ وہ فیصلہ ہی نہ کر سکا اور بھوکا مر گیا۔ انسان کی حالت یہی ہے، تم آدھے ادھر آدھے ادھر، آدھے دنیا میں آدھے دین میں۔ نہ تم پورے گناہگار بن پاتے ہو نہ پورے ولی، تم ادھورے ہو اور یہ ادھورا پن ہی تمہارا جہنم ہے۔ کسی ایک سمت میں پورے ہو جاؤ، جو بھی کرو کمال کرو۔ اگر دکاندار ہو تو ایسے دکاندار بنو کہ تمہاری دکان عبادت گاہ بن جائے۔ اگر صفائی کرنے والے ہو تو ایسے جھاڑو لگاؤ کہ وہ رقص بن جائے۔ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو پروتے جاؤ، بکھرو مت، سمیٹو۔ اپنے بکھرے ہوئے وجود کو ایک سینٹر پر لے آؤ اور وہ مرکز ہے تمہارا اپنا خود، تمہارا شعور۔ اگلے اور آج کی ایپیسوڈ میں شامل دھم پد کے آخری شلوک میں بدھ کہتے ہیں، پھولوں کی خوشبو ہوا کی سمت میں جاتی ہے، اگر ہوا شمال کی ہے تو خوشبو جنوب نہیں جاتی۔ یہ قدرت کا قانون ہے، لیکن ایک جاگے ہوئے انسان کی خوشبو ہوا کے مخالف بھی جاتی ہے، وہ ہر سمت جاتی ہے۔ اصول یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز بہاؤ کے ساتھ بہتی ہے۔ مردہ مچھلی ندی کے بہاؤ کے ساتھ تیرتی ہے، اسے کوئی زور لگانا ہی نہیں ہے، مگر زندہ مچھلی میں طاقت ہوتی ہے کہ وہ بہاؤ کے مخالف پانی کا سینہ چیرتے ہوئے اوپر کی طرف جا سکے۔
عام آدمی حالات کا غلام ہے، ماحول اچھا تو وہ خوش، ماحول برا تو وہ دکھی، ہوا جس طرف چلی وہ اسی طرف اڑا، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں، اس کی اپنی کوئی ایگزسٹنس نہیں۔ مگر جس کے اندر کا دیا جل گیا، جس نے خود پا لیا، وہ پھر ارد گرد کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ اگر کانٹوں میں بھی بیٹھا ہو تو اس کے اندر کے پھول مہکتے رہتے ہیں، وہ اگر جیل کی کال کوٹڑی میں بھی ہو تو وہاں بھی وہ آزاد ہے۔ بدھ کہتے ہیں نیکی اور سچائی کی خوشبو کو ہواؤں کی ضرورت نہیں، یہ وہ خوشبو ہے جو وقت اور فاصلے کی دیواروں کو توڑ دیتی ہے۔ آج بدھ کو گزرے 2500 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کی خوشبو آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہواؤں کے رخ پر زندگی نہیں جی، انہوں نے اپنی سمت خود بنائی۔ تم کیا کہتے ہو؟ زمانہ خراب ہے اس لیے میں خراب ہوں، یہ کمزوروں کا عذر ہے، ایکسکیوز۔ تم کہتے ہو سب بے ایمان ہے اس لیے میں بھی بے ایمان ہوں، یہ مردہ مچھلی کی دلیل ہے۔ زندہ انسان تو کہتا ہے چاہے ساری دنیا اندھیرے میں ڈوب جائے میں اپنا دیا جلا کر رکھوں گا۔ یہی وہ خوشبو ہے جو ہوا کے مخالف جاتی ہے۔ یاد رکھنا تم ایک بیج ہو جس کے اندر پورا جنگل چھپا ہے، مگر تم بیج ہی بنے بیٹھے ہو، اپنے خول میں بند۔ تمہیں ٹوٹنا پڑے گا۔ بیج ٹوٹتا ہے تو کونپل پھوٹتی ہے، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اسی درد میں تخلیق چھپی ہے۔ تمہیں کھلنا ہے، تمہیں وہ پھول بننا ہے جس کی خوشبو کسی ہوا کی محتاج نہ ہو۔